हेलो स्टूडेंट्स ओडिशा स्टूडेंट लर्न यूट्यूब चैनल नुआ एक भिडियो तुम मानक स्वागत। तो आज आम पढ़ा ए लेटर टू गॉड रो पार्ट 2। गत क्लास रे आम पढ़ी पार्ट 1 रे लेंचो किपरि गॉड को चिठी लिखी। तो आज आम पार्ट 2 रे पढ़ा से चिठी रे से कौन कौन लिखी। गॉड ही रोट इफ यू डू नॉट हेल्प मी माय फैमिली एंड I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstone. अर्थात से कौन कहला हे भगवान जदि तुम्हें ए वर्ष मते साहाय्य करिब नाही तेबे मु एवं मोर परिवार अर्थात मो परिवार एवं मु ए वर्ष हंगरी हंगरी अर्थात भोकिला रहिबु। आई नीड 100 पेसो इन ऑर्डर टू सो माय फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलस्टोन। अर्थात कौन से जमी रे पुणी चाष करिबा एवं फसलर उत्पादन पर्यंत बंचापी से कौन गॉड को 100 पेसो दरकार बोली से चिठी रे कही। कारण तार से हेलस्टोन रे तार जमी नष्ट हो जाता से से नूतन फसल आसवा पर्यंत 100 पेसो भगवान को मागी। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप पुट द लेटर इनसाइड एंड टिल ट्रबल वेंट टू टाउन। At the post office, he placed a stamp on the letter into the mailbox. अर्थात कौन he wrote to God on the envelope अर्थात से एनवलप रे to God लिखिला एवं से चिठीटी को से एनवलप भितर भरिला। तापर कौन वेन टू टाउन से सहर को गला एवं से सहर रे थिबा पोस्ट ऑफिस रे से चिठी रे एक स्टाम्प लगाइला एवं से चिठी को से डाक बक्स मेल बक्स अर्थ कौन डाक बक्स रे भरिला। वन ऑफ द एम्प्लॉई हु वाज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस अर्थात कौन ही वन ऑफ द एम्प्लॉय अर्थात कर्मचारी जे कि पोस्टमैन थिला went to his boss laughing heartily and show him the letter to God. Never in this career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat able fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What a faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter starting of a correspondence with God." अर्थात से कौन कहले से कहले से कौन से वन ऑफ द एम्प्लॉई हु वाज पोस्टमैन अर्थात से डाकघर गोटे एम्प्लॉई जे कि थिला पोस्टमैन अर्थात पोस्ट देख देख पिला माने एठारे पोस्टमास्टर अलगा एवं पोस्टमैन अलगा। पोस्टमास्टर होची सेही डाक ऑफिस रो जे मुख्य कार्यकर्ता। पोस्टमैन होची जे चिठी निया अणा करे से ऑफिस रे से चिठी रो काम गुड़िक करे ताहाको पोस्टमैन कहा जाए। पोस्टमैन ऑल्सो हेल्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेन टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली अर्थात बॉस अर्थ क्या कहुए एठारे से पोस्टमास्टर को कौन कहुच्छी बॉस कहुच्छी से पोस्टमैन रो बॉस कहुच्छी से कौन से चिठी को देखाइबा द्वारा से जो पोस्टमास्टर थिले से हसिले और से कहले
ଏହିପରି ଭାବେ ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଦେଇଥିବା ମୁଁ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସେ ଚାକିରି କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ଦେଖିନଥିଲେ କ'ଣ ସେ ଟୁ ଗଡ଼୍ ବୋଲି ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲା ସେଇ ଚିଠିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ସମୟରେ ସେ ଦେଖିନଥିଲେ ଏପରି। ଦିସ୍ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଏ ଫ୍ୟାଟ୍ ଆମ୍ବୁଲ୍ ଫେଲୋ ଅଲସୋ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ସେ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଟି କ'ଣ ଜଣେ ମୋଟା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଓ କ'ଣ ସେ ହସୁଥିଲେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ହସି ବନ୍ଦ କରି ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଅଚାନକ ହଠାତ୍ ସେ ହସିବା ବନ୍ଦ କରି ସେଇ ଲେଟର୍ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଚିଠି ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଲେ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଫେଥ୍, ଆଇ ୱିଶ୍ I had the faith of the man who wrote this letter starting of a correspondence God, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଅଦ୍ଭୁତ ଆସ୍ଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତାର ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖି, ଗଡ଼୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖି ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋର ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଥାନ୍ତା କି, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଗଡ଼୍ ପ୍ରତି ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଥାନ୍ତା କି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସୋ ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper, but he stuck to his resolution. He asked for money from his employee. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged give something for an act of charity, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଲେଖକ ଥିଲେ କ'ଣ ଆସ୍ଥା ଭଙ୍ଗ ନ ହେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ତାର ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା ହଟି ନ ଯାଉ ବୋଲି ସେ କ'ଣ କରିଲେ, ସେଇ ଚିଠିରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଠିକ୍ କଲେ, ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ସେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୟାଲେରୀରୁ କିଛି ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେଇ ଅଫିସରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ, ସେଇ ଡାକଘରରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half, but put the money in an envelope addressed to Lenzo, and with it a letter to containing only a single word as a signature of God, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ସେ କ'ଣ କରିଲେ, 100 ପେସୋ ଜମା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ଲେଞ୍ଚକୁ ଅଧାରେ କିଛି ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ। ସେଇ ଏନଭଲପରେ ସେ ଟଙ୍କା ରଖି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ସେ ମାତ୍ରାରେ ସେ କ'ଣ 100 ପେସୋ ଜମା କରି ନ ପାରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତା'ର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ସେ ସେତିକି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଶେଷରେ କ'ଣ ସେ ଗଡ଼୍ ଏମିତି ଲେଖିଦେଇଥିଲେ, ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଗଡ଼୍, ଏବଂ ସେଇ ଏନଭଲପଟି କ'ଣ ଲେଞ୍ଚକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍
The following Sunday, Lenzo came a bit earlier than as usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a god deed look on from his office. अर्थात कौन एठारे कौन कहला टंका देखी लेंच कौन कौन से परवर्ती से रविवार दिन कौन लेंच कौन आसिला केउटा को आसिला डाकघर को से कौन आसिला लेंचो से पोस्टमैन कौन तांको पत्र देला से कौन से चिठी कौन से चिठी देला से पोस्टमास्टर कौन असंतोष अर्थात से देखुले से टंका देखी कौन लेंचो लेंचो कौन लेंचो सो नॉट स्लाइटेस्ट लेंचो सो नॉट द स्लाइटेस्ट surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho that he had requested. अर्थात कौन कहला टंका देखी कौन लेंचो आश्चर्य है नहीं किंतु से कौन से टंका को गणिला परे से रागिगला अर्थात कौन से टंका से जिते कहीदेला से ताको मिलला नहीं से कहवा हिसाब भगवान भूल करि पारिबे नहीं अर्थात कौन से कौन कहला गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक अर्थात गॉड केबे मध्य मिस्टेक न करिथिबे और से कौन तार से जो से गॉड को रिक्वेस्ट करता से कहवा हिसाब रे भगवान केबे मध्य भूल करि नथिबे Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table he started to write with such wrinkles of his brow caused by the effort he had to make to express his idea. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he left and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God of the money that I asked for, only 17 peso reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो से कौन शेष लेंचो लिखला अर्थात तार कहवा हिसाब से कौन लिखी से तार से कहवा हिसाब से कही कौन इमिडिएटली लेंचो कौन चिठी लिखी बसी से विंडो पाखरे बसी पेपर इंक मागिकी से कौन चिठी लिखी बसिला से टेबुल रे बसी कौन चिठी लिखी बसिला तापर से कौन कही से चिठीटी लिखिला पर से कौन से विंडो रे से एक स्टाम्प किणिला तापर से डाक बाक्स रे से
से चिठी को देला तापर से पोस्टमास्टर कौन से पोस्टमास्टर चिठी खोलिबा पय आसिले सेतिर कौन लिखिला से हे भगवान मु जेते टंका मागिथिली मु सेते टंका पाइली नाही मु कौन से कौन 100 पेसो मागिथिला कोर्ट को से कौन 70 पेसो पाइला बोले से कहला किंतु से कौन कहला सेई बाकी रहितबा टंका को से कोर्ट को फेराइबा पय कहला किंतु से कौन एई डाक द्वारा पठांतु नहीं कारण यही डाकघर रे किछिटा कर्मचारी माने जे माने कि चोर अटंती बंच ऑफ क्रुक्स अर्थात ठक चोर गुड़ाक अछंती बोली से कहला। तो आज लेटर टू गॉड रो पार्ट 1 मते सरीला चैप्टर टी आज शेष होला। तो वीडियो भल लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल रे यदि नुआ अच्छ तेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एवं वीडियोटी निज सांग मान सहित शेयर करो। धन्यवाद।